পর শ্যামদা আপনাদের সামনে বলবেন। यति बेला कलकत्ता धर्मशालाबाट यो लाइभ गरेर अगाडि पस्किरहेको छु। रातिको करिब राज्य नेता तापस मित्र महाशयले 8:25 कलकत्ताको यो धर्मशालाबाट यो लाइभ देखाइरहेको छु। विशेष गरी यो जुन पछाडिपट्टि तपाईले मञ्च देख्नुहुन्छ यो भाजपाद्वारा यो आर्जिकर घटनालाई लिएर यो धरना प्रदर्शन गरेको अथवा ती पीडित परिवारले न्याय नपाएको विरोधमा बीजेपीद्वारा यो धरना गरिरहेको छ। तपाईले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ बीजेपीका भनौँ यहाँ कोलकाता स्थित लोकल नेतृत्वहरूले यहाँ सम्बोधन पनि गरिरहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सकेपछि हामी सिधै यहाँ लाइभ तपाईँलाई देखाइरहेको छौँ। हेर्दै गर्नु यो लाइभ भने कोलकाता धर्मशालाबाट देखाइरहेको छ। यो फेरि पनि जानकारी गरौँ, यो कार्यक्रम भने आर्जिकर घटनालाई लिएर विरोध अथवा प्रदर्शन गरिरहेको छ। तपाईँलाई म अगाडिको फुटेज पनि देखाउन चाहन्छु। धेरै यहाँनिर भनौँ पीडित पक्षका समर्थक पनि छन् है। म तपाईँलाई यहाँबाट पछिल्लो यति बेला यो कोलकाता यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ঠিক আজ থেকে 1 মাস আগে এই সময় 70-এর পানিহাটির ওই ছোট্ট মেয়েটি যার 31 বছর বয়স, সে আরজি করে তার ডিউটি করবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সকালবেলা সে ডিউটি করবে 8ই আগস্ট, তার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ব্যাগ গুছিয়ে মায়ের সঙ্গে বিভিন্ন রকম আলোচনা করে সকালবেলা উঠে ভোরবেলা 4টের সময় সে ডিউটি ধরবে, প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এই সময় আমার ছোট্ট বোনটি এই পৃথিবীতে ছিল, আমাদের মধ্যে ছিল, জনগণের সেবা করছিল এবং একজন সত্যিকারের জনসেবক ডাক্তার কাকে বলে ওই ছোট্টির বোনটির মধ্যে সেটা আমরা পেয়েছিলাম। মানুষের দুঃখে কষ্টে যত দিন যাচ্ছে তার সম্বন্ধে আমরা জানতে পারছি। গরিব মানুষরা চিকিৎসা করতে পারত না, তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে চিকিৎসা করাতেন। কারুর হার্টের পেশেন্ট রয়েছে, বাড়িতে পড়ে রয়েছে, এরকম খবর আমরা শুনেছি। তিনি নিজে বাড়ি চলে গেছেন মধ্যমগ্রামে, আমার নিজের জেলার মধ্যে পড়ে। পানিহাটিও আমাদের জেলার মধ্যে পড়ে, উত্তর 24 পরগনা জেলার মধ্যে পড়ে। মধ্যমগ্রামে সে একটা ফ্ল্যাট কিনেছিল, সেই ফ্ল্যাটের আশেপাশে এরকম অনেক মানুষের সেবা সেই মেয়েটি করেছিল। একজন বৃদ্ধা, তিনি সেদিন কাঁদছিলেন মধ্যমগ্রামে, রাত জাগো কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই দিদিটি তিনি অঝরে কাঁদছেন, তার কঠিন তার হার্টের রোগ হয়েছিল, তিনি ছটফট করছিলেন। প্রতিদিন নিয়মিত সেই বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে এই ছোট্ট বোনটি দেখা করতেন। শুধু দেখা করা না, কি করে তাকে দ্রুত সুস্থ করা যায় তার জন্য সেই মেয়েটি সর্বদা দৃষ্টি রাখতেন সেই ভদ্রমহিলার উপর। অজরে হাউ হাউ করে সেই রাত্রেবেলা কাঁদছেন যে কাকে আমরা হারালাম। সেই ছোট্ট মেয়েটিকে নৃশংসভাবে পাশবিক অত্যাচার করে কিছু দুর্বৃত্তকারী আমাদের পৃথিবী থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে গেল। এই সময় মেয়েটি বাড়িতে তার মার সঙ্গে গল্প করছেন। আগামী নভেম্বর মাসে তার বিয়ে হবে, তার সহধর্মী যিনি হবেন তার সঙ্গে ফোনালাপ করছিলেন কি করে আগামী দিনে আরো ভালো চিকিৎসা করা যায়, এবং যার সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল তিনিও একজন এমডি। আজকে সকালে শুনছিলাম বিভিন্ন সংবাদপত্রে 3-4 বক্তব্য রাখছিলেন। কষ্ট হচ্ছিল। শুধু একটা মৃত্যু নয়, একটা মৃত্যু হাজারটা প্রশ্ন সামনে দাঁড় করিয়ে নিয়ে গেছে সমস্ত পৃথিবী বিশ্ববাসীকে, যার জন্য আগামী দিন শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, আমেরিকা থেকে শুরু করে, ব্রিটেন থেকে শুরু করে বিশ্বের ছোট ছোট দেশ 100টার উপরে জায়গায় দাঁড়িয়ে শহরে, প্রধান শহরে এই ঘটনার প্রতিবাদে সমস্ত সামিল হবে। শুধু প্রতিবাদ করলো না কারা, শুধু প্রতিবাদ করলো না, সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ এই নিন্দনীয় ঘটনার প্রতিবাদ করেছে। ডাক্তার থেকে শুরু করে, মাস্টারমশাই থেকে শুরু করে
রাজনৈতিক বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ, সাধারণ মানুষকে त्यसैले बेला हामीसँग धरनामा बस्नुभएका दुई महिला नेतृत्वहरू उहाँलाई हामी केही सर्वप्रथम आपको स्वागत करते हैं। जिस तरह से ये धरना चल रहा है इसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा, धरना के बारे में कुछ बता दीजिएगा। ये हमारा जो धरना है, जो आरजीकर में पश्चिम बंगाल के हॉस्पिटल जो आरजीकर है, आरजीकर में एक लेडी डॉक्टर की नृशंस हत्या की गई। उस हत्या के हम लोग प्रतिवाद में हम लोग न्याय चाहते हैं कि उस पीड़िता को न्याय मिले, उसके घर वालों को न्याय मिले। उसी के लिए हम लोग ये अवस्थान मंच किए हैं। धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये विगत 15 दिन से चल रहा है और आने वाले 16 तारीख तक हमारी लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। अगर ये 16 तारीख तक भी आप जो मांग कर रहे हैं वो मांग पूरा ना हो तो क्या कर रहे हैं? और भी हम लोग का लड़ाई जो है विद्रोह रूप लेगा। पूरा बंगाल इसमें शामिल है और पूरा बंगाल मिलके ममता बनर्जी से हम लोग पूरा डिमांड करेंगे और ये और भी उग्र रूप लेगा। ये अच्छा सुनिए, इतना जो घटना जो घटे, इतना बड़ा घटना, वो पूरा देश इसकी शोक पर है। ये सुनवाई में ढिलाई जो हो रही है किस वजह से हो रहा है, वो क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये सुनवाई हम लोग चाहते हैं कि उस पीड़िता को न्याय मिले, मगर ये जो पश्चिम बंगाल सरकार की है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, ये कभी इस चीज को छुपाना चाहती है। लड़ाई इसी चीज का है और ये छुपाना चाहती है। ये हम लोगों में अराजकता फैला रही है, हमारा शोषण कर रही है। उस घटना के बाद भी कई घटनाएं घटी, महिलाओं का रेप हुआ, बच्चियों का रेप हुआ, बच्चे लापता हुए, लेकिन इसके कान में जू नहीं रेंग रहा। ये सरकार अब नहीं टिकेगी, इससे नहीं हो रहा है। हम लोग इसी डिमांड पे हैं कि ये सरकार उतरे। 2-3 दिन आगे असेंबली हुआ था, उस पर बिल पास हुआ कि किसी भी रेप करते हैं उसको 10 दिन के अंदर मतलब कि फांसी का सजा सुना जाए। मगर इस घटना में जो पीड़ित जो है, पीड़ित को मतलब कि क्या बोलते हैं वो नहीं मिल रहा है ना, कि जो उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सरकार की मिली भगत है। सरकार का जो आरजीकर हॉस्पिटल है, उसका जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, उसके साथ सरकार का जो पश्चिम बंगाल सरकार का है पूरा टाइप है, पैसा का लेन देन है। ऑर्गन्स जो है, ऑर्गन्स स्मगलिंग का घोटाला है, जिसमें अच्छा खासा रकम उस सरकार को जाता है। ममता बनर्जी इसमें शामिल है, इसीलिए वो न्याय देने में असक्षम है। वो न्याय अभी तक नहीं दे पाई। हाथी का दांत दिखाने का और खाने का और असेंबली में बोल दी कि 3 दिन का अंदर मिलेगा, लेकिन आज 1 महीना होने जा रहा है, हमारी अभिया को अभी तक जस्टिस नहीं मिला और हमारा प्रतिवाद देखिए जारी अभी तक। प्रतिवाद जो है आप बोले 16 तारीख के बाद भी अगर ये परिवार पक्ष को न्याय नहीं मिले तो उग्र रूप लगा, किस टाइप का उग्र रूप होगा वो बता पाएंगे क्या? उग्र रूप हम लोग जिस तरह से लेना चाहेंगे ले लेंगे। हम लोग चक्का जाम करेंगे, हम लोग रास्ता अवरोध करेंगे, हम लोग असेंबली घेराव करेंगे, हम लोग नवाजों घेराव करेंगे। इस तरह से उग्र रूप लेकर के हम लोग ममता बनर्जी को 14 तल्ला से नीचे उतारेंगे। जैसे कि आप उग्र रूप बोल रहे हैं, पूरी भारत में करेंगे या यहाँ कैलकाटा में सिर्फ? हम लोग अपना स्टेट बाई स्टेट तो कर ही रहे, लेकिन इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी और जो अच्छे खासे लोग हैं, जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं, वो लोग इसका और भी स्टेट में भी आप देखे होंगे, जैसे गुजरात में देखे होंगे, महाराष्ट्र में देखे होंगे, दिल्ली में देखे होंगे, इसके खिलाफ हर राज्य आज अपना आंदोलन रखा है और आगे चल के भी आंदोलन रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम रचना सिंह, कोलकाता कोर्ट मंडल की महिला मोर्चा प्रेसिडेंट। थैंक यू मैम। मैडम आपको स्वागत करती है। आरजीकर जो है न्याय नहीं पा रहे, अब न्याय नहीं पा रहे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? न्याय नहीं करे अगर ऐसे हमारे जो दीदी रहेंगी यहाँ पे, मुख्यमंत्री अगर ऐसे रहेंगी, एक वो महिला होगा, महिला सुरक्षित रहेंगी। सबसे बड़ी बात ये है, महिला रहने के बाद भी जब सुरक्षित नहीं है महिला मुख्यमंत्री होने के बाद, तो ये सरकार कैसे चलेगा? ये सरकार कैसे चला सकती है? जब एक महिला को सम्मान और इज्जत नहीं देती है तो सरकार कैसे चलाएंगी? उनके हित में कुछ नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते, तो क्या चलाएंगे? तो हम लोग उनको न्याय दिलाएंगे। हम लोग रास्ते पे हैं, धरना मंच चल रहा है, आगे भी चलेगा, आगे भी जो होगा वो हम लोग करेंगे और उनको न्याय जरूर दिलाएंगे। मैडम आप कब से हो यहाँ पर? आप कब से हो? हम लोग यहाँ से 15 दिन से हो रहा है और 16 तारीख तक होगा। हम लोग प्राय आते हैं, हम लोग हमेशा रहते हैं। देखिए मैडम, ये जो आप लोग धरना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर आरोप ये आ रहा है कि आप लोग सत्ता प्रेमी हो, सत्ता भोगी हो, किसी की सत्ता
ढाल के आप लोग सत्ता में रहना चाहते हो, ये आरोप लग रहा है, इसको आप किस नजर से देखते ये हो? उनका माइंड है, वो सोचती है वैसा है, वो राजनीति करती है, उनका हर चीज में राजनीति चल रहा है। आज भी जो इज्जत डॉक्टर हमारी छोटी बहन का जो लिया गया, उसमें भी उनका राजनीति ही था। आज हम लोग इंसाफ के लिए खड़े हैं, हमारा कोई इसमें सत्ता का कोई हम लोग को उसमें लाभ नहीं है। इसमें आम आदमी, आम जनता भी बाहर रास्ते में उतर गई है, चल रही है। उनका क्या है, उनका क्या लाभ है, उनका क्या सत्ता है जो दीदी आरोप दे रही है। जिस तरह से आप लोग धरना कर रहे हो, वहाँ पर आप लोगों का सेल्फ कोई मतलब सेल्फिशनेस कोई नहीं है आप लोगों का, सेल्फिशनेस ना कि आज धरना किए तो कल मुझे फल मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। अभी उनका शासन है, चला वही रही है, वो सब कुछ जानती है। मतलब आप निस्वार्थ हो, निस्वार्थ हो। हाँ, वो सब जानती है, उनको पता है, वो खुद वो करवा रही है। और वो ये केस दाबने के लिए हर जगह जब कभी बच्चे गायब हो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे के रेप हो रहे हैं, दीदी ये केस को दबाना चाहते हैं। ये केस दबेगा नहीं, ये पूरा ऑल इंडिया में हर जगह इसका धरना किया जा रहा है, इनका मांग किया जा रहा है, फैसले का मांग किया जा रहा है। वो दीदी खुद जानती है और दीदी ये कब तक छुपा कर रखेंगी और कब तक ये बचा कर रखेंगी। उनको अपना पद त्याग करना होगा और इनका फैसला देना ही पड़ेगा। अच्छा मैडम, आप लोग बोल रहे हैं कि उन लोगों का राजीनामा मतलब कि सीएम का राजीनामा पत्र देना चाहिए, क्या ये राजीनामा पत्र समस्या का समाधान होगा क्या? बिल्कुल होगा। कैसे? बिल्कुल क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब दीदी रहते हुए इतने दिन से 15 साल से दीदी है, क्या डेवलप की है, क्या महिलाओं के लिए की है। ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, संदेश खाली में भी ऐसा घटना हुआ है। इसके बाद फिर बीच में डॉक्टर का हुआ है, छोटे छोटे बच्चे लोग रेप होते, 4 साल 5 साल के बच्चे लोग आए जी, बच्चे लोग रेप होते रहते, लड़कियां लोग कभी गोली मार दिया जाता है, कभी ऐसे फेंक दिया जाता है, कभी कुछ होता है। हर कॉलेज, हर स्कूल में, हर जगह जब उनका शासन और उनका अत्याचार, उनके गुंडों का अत्याचार चलता रहता है। दीदी को ये क्या पता नहीं है, ये दीदी क्या जानती नहीं है, दीदी को सब पता है, वो सब जानती है। लेकिन ये दीदी चुपचाप से बैठी हुई है, उनके दांत के नीचे काम होता है, लेकिन वो अनदेखा बन के बैठी हुई है। दीदी सब जानती है, अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो कर नहीं रही। वो अपना इज्जत और लाज बचाने के लिए बस चुप है। जैसे बोला गया, दादी के दांत 2 होते हैं, दिखाने का और खाने के हो। तो लोग को जनता को दिखाती कुछ और है, करती कुछ और। अगर 16 तारीख के बाद भी कुछ ना किए, सरकार कुछ ना किए, तो आपका एक किसी का बेटी, किसी का बीवी, किसी का माँ होने के नाते आपका अगला स्टेप क्या होगा? मैं एक माँ हूँ, मेरी एक बच्ची है, हम लोग बच्चे हैं, एक माँ है, हमारी भी माँ है, हमारे जितने बहन भाई हैं, हमारी बहनें हमारी माँ है। हम लोग का सम्मान और इज्जत है। पहले नारी में भारत देश में या हर देश में नारी को सम्मान और इज्जत दिया जाता है। दीदी तो एक नारी है, पहली बात है, तो क्या सम्मान और इज्जत, क्या सुविधा की उनके रहते हुए आज उनके सिर पे जो बैठाया गया है नारी समझ के, तो वो क्या किए महिलाओं के लिए वो जान रही है। और अगला स्टेप क्या होगा, हम एक माँ है, हमारे भारत के हर माँ बहनों के लिए जो करना पड़ेगा और हमारी माँ बहनें वो करेंगी। अगला स्टेप अगर दीदी नहीं लेंगी, अभी तक तो धरना प्रदर्शन हर जगह चल रहा है, अगर नहीं होगा तो और उससे आगे भी जो स्टेप लेना रहेगा लेंगे, और चल रहा है चलेगा। जो हम लोग कर सकेंगे वो जरूर करेंगे। सिर्फ हम ही लोग नहीं, आम जनता, आम पब्लिक हर देश में हर स्टेट में हो। बबीता झा, मैं महिला मोर्चा प्रेसिडेंट बबीता झा हूँ, मध्यपुर मंडल। दशमीन यति बेला भने यहाँनिर जुन चाहिँ मञ्च तपाईँले देख्नुहुँदैछ, यो मञ्च बिजेपीको द्वारा गरेको धरना तपाईँलाई अगुवाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु। जिस प्रकारले यो आजकार घटनाले कलकत्तामा मात्रै नभएर देशमा नै यसले न्यायको माग गरिरहेको छ भनौँ, अथवा यस घटनाले घटना भइसकेपछि विभिन्न भनौँ समुदायका छोरी अथवा आमा भनौँ महिलाहरू डराइरहेका छन्।
यहाँबाट बिजेपीले राज्य सरकार टिएमसी सरकार अथवा ममता ब्यानर्जीले आरोप के लगाइरहेको छ भने उहाँहरूको मिलीबखतले भएको त्यो मर्डर हो भनेर उहाँहरूले भनिरहेको छ। अहिले पनि तपाईँले सुन्नुभयो। अनि यो तपाईँलाई के लाग्छ हो या होइन कमेन्ट्स गर्नु होला। अनि कहाँबाट हेर्नुहोस् यो पनि कमेन्ट्स राख्नु होला। अनि एउटा सरी भन्न चाहन्छु, अघि मैले अभय पठाएको छु। आज मात्रै सिलगढीमा अभयले एउटा न्याय पाएको थियो, म त्यहीँ सोचिरहेको थिएँ। अहिले बाहिर भएको हुनाले म उसकै नाम लिएछु, उसको आत्माले चिरात्माले शान्ति पाउन् अनि त्यो अपराधीले सही एउटा सजाय पाएको छ। यस्तै हुनुपर्छ भन्ने यो आरजीकर घटना पनि भनेर हामी चाहन्छौँ। हामी मात्र होइन, सबै चाहन्छ सायदै। तर काहीँ न काहीँ यहाँनिर राजनीतिकरण हुने गर्दछ र यो लाइभ भने हामी त्यो बेला कलकत्ताबाट भेटनेरी हस्पिटलका धर्मतलाको ठिक अगाडिबाट यो लाइभ तपाईँलाई देखाइरहेको छु। अब भने म पनि घर जाने बेला भइसकेको छ, रात्रि समय भइसकेको छ अनि भोलि बिहानै घर तपाईँ फर्किनु पर्ने छ। 13 বছরে একই জিনিস হচ্ছে। তারপরে আমরা দেখতে পেলাম কামদেনুর ঘটনা। আমার জেলার মধ্যে পড়ে কামদেনু, আপনারা জানেন একটা গ্রামের একটা ছোট্ট মেয়ে কলেজ থেকে সে বাড়ি ফিরছিল সন্ধ্যার সময়, ঠিক 6টা সাড়ে 6টা বাজে। সেই সময় সে যখন বাড়ি ফিরছে তখন দেখা গেল সেই রাস্তা নির্জন রাস্তার মধ্যে বেরিয়ে লাগা সেই মেয়েটিকে ধর্ষণ করালো। 3-4 জন অপরাধী তাকে ধর্ষণ করলো এবং ধর্ষণটাকে চাপা দেওয়ার জন্য যখন গ্রামের আশেপাশের মানুষ ওই চিৎকার শুনে চলে এলো, তখন সেই ঘটনাটাকে চাপা দিতে হবে। সেই ঘটনাটাকে চাপা দেওয়ার জন্য সমস্ত রকম ভাবে চেষ্টা করলো এই বিনীত গোয়েল। আজকে যিনি কলকাতা সিপি আছেন সেই বিনীত গোয়েলের উপর দায়িত্ব দিয়েছিল সেই ঘটনাটাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য, কিন্তু পারেননি। দয়ামন্তী সেন সেই ঘটনার তদন্ত করেছিলেন, সেই ঘটনার তদন্ত তার উপর দেওয়া ছিল এবং তিনি যখন তদন্তের সমস্ত কিছু গুটিয়ে আনছিলেন, প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার করার চিন্তা করলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পছন্দ হয়নি সেই দয়ামন্তী সেনকে। তিনি একজন মহিলা আইপিএস হিসাবে তিনি সঠিক তদন্ত করেছে। ইন্দিরা মুখার্জির মতন এইভাবে ছুটি ছাড়েননি, যার জন্য আমরা দেখতে পেলাম সেই দয়ামন্তী সেনকে তাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। আজকে এত বড় ঘটনা, যিনি একজন দক্ষ অফিসার, আইপিএস অফিসার, কেন দয়ামন্তী সেনকে তার দায়িত্ব দেওয়া হলো না? কেননা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দিন থেকে এই আর্যিকর ঘটনাটাকে চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। হাসকালি ঘটনা, মালদার ঘটনা, অশোকনগরের ঘটনা, যখনই ধর্ষণ হয়েছে তখনই উনি বলছেন কি বাচ্চা ছেলের ঘটনা, খদ্দের একটা কাস্টমারের ঝামেলা, বাড়ি কখনো বলছেন এরকম ঘটনা তো কখনই ঘটে। কামদেনুর ঘটনার পরে বললেন শরীর যেন থাকলে যেন অসুস্থ হয়, রোগ হয়, সেরকম শরীর থাকলেই ধর্ষণ হবে, মানুষ থাকলেই ধর্ষণ হবে। কখনো বলেছেন এরকম ঘটনা তো আগে হয়ে আসছে, অনেক সময় অনেকের সঙ্গে হয়েছে, আমার সঙ্গেও হয়েছে। তিনি তার সঙ্গে সবাই এই ঘটনার তুলনা করলেন। সুতরাং আমাদের এই প্রতিবাদ করতে হবে, আর কোনো ক্ষমা নেই। একের পর এক মহিলাদের উপর অত্যাচার। সন্দেশকারীতে আপনারা দেখেছেন কিভাবে আজকে দিনের পর দিন ওখানে শেখ শাহজাহান বাহিনী রাতের অন্ধকারে সেখানে মহিলাদের ডাক করতে হয় তৃণমূল কংগ্রেসের জোর করে তৃণমূল কংগ্রেস করতে হবে। মা বোনেদের নিয়ে গিয়ে 12টার পরে থাকে পার্টি অফিসে নিয়ে গিয়ে পিঠে বানানোর নাম করে সেখানে বিভিন্ন রকম অসামাজিক কার্যকলাপ তাকে করতে বাধ্য করা হতো। যখনই এই ব্যাপারে যখন ঘোষ করে উঠলো, মহিলারা যখন প্রতিবাদ করতে উঠলো, তখন মমতা দেবী এই ঘটনাটাকে নাকি চক্রান্ত হিসাবে দেখলেন, চক্রান্ত হিসাবে দেখলেন। সুতরাং এইরকম একটা অসভ্য মহিলা, যারা মহিলা বিদ্বেষী, যারা মহিলাদের জীবন নারী সম্মান নিয়ে যারা ছিনিগিরি করেছে মহিলা, তাকে কোন রকম ক্ষমা নেই। মা বোনেদের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা কোনো ক্ষমা করবেন না। আগামী দিনে ভারতীয় জনতা পার্টি এই অন্যায়ের প্রতিবাদে আপনাদের সমস্ত রকম পাশে থাকবে এবং সব রকম প্রতিবাদ করবে। এখনো পর্যন্ত এত বড় ঘটনা হয়ে যাওয়ার পরেও সন্দেশকালীতে দিদিমণি একদিনও যেতে পারেননি। একটা সামান্য একটা কোনো ঘটনা ঘটলে দিদিমণিকে দেখেছি এই দার্জিলিং এ চলে যাচ্ছেন, কখনো শিলিগুড়িতে চলে যাচ্ছেন, যেখানে মাল আছে সেইখানে দিদিমণিকে দেখা যায়, আর যেখানে অন্যায় আছে, যেখানে অবিচার আছে, সেখানে দিদিমণিকে দেখা যাবে। একদিনও তিনি সন্দেশকালীন মা বোনদের পাশে দাঁড়াননি, দাঁড়াবার মুখ নেই। সেখানকার মা বোনেরা তাকে ঝাঁটা নিয়ে জুতো নিয়ে তারা রেডি হয়ে আছে, যেদিনকে উনি সন্দেশকালীদের পা দেবেন মুখ্যমন্ত্রীকে তারা ঝাঁটা জুতো দিয়ে তারা সম্বর্ধনা করবেন। সুতরাং বন্ধু,
দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের কার্যক্রম চলছে। 8টার সময় আমাদের এই কার্যক্রম শেষ হবে। বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না, শুধু একটা কথা বলবো, আপনারা যে রাজনৈতিক দল করুন না কেন, এই অন্যায়ের প্রতিবাদ আপনারা যেরকম ভাবে পারবেন করবেন, কোন রকম ভাবে ভয়ের কাছে মাথা নত করবেন না। আমাদের এই ধর্ণা 24 দিন চলবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক এর থেকে 100 গাছ দূরে যেখানটায় পুলিশের একটা ফাঁড়ি আছে, সেইখানে অনশন করেছিলেন 2007 সালে, আপনারা জানেন। এবং সেখানে সিঙ্গুর নন্দী গ্রামের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সেই আন্দোলন করেছিলেন। সিঙ্গুর নন্দী গ্রামের আমাদের উপাধি এসেছেন সিঙ্গুর নন্দী গ্রামের আন্দোলনে তিনি এখানে যখন আন্দোলন করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজকে যেভাবে তার পাশে দাঁড়িয়েছিল, আমরাও তার সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলাম। আমরাও তার ধন্যবাদ জেগেছিলাম। মাননীয় রাজনাথ সিংজি তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি, তিনি এসে তাকে অনশন ভঙ্গ করেছিলেন। কিন্তু 26 দিনের অনশন করেছেন, কি করেছেন সেটা আপনারাই জানেন, তিনিই জানেন। 26 দিন কোনো মানুষ অনশন করতে পারেন কিনা সেটা তিনিই বলতে পারবেন। কিন্তু আমরা দেখেছিলাম সেই আন্দোলনের পাশে ভারতীয় জনতা পার্টি যেরকম ছিল, সাধারণ মানুষও ছিল। এবং সেই আন্দোলনের বুদ্ধবাবুর অধ্যক্ষ আমরা 233 আর বিরোধী দল হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেস 30। সুতরাং বিরোধী দলের কোনো কথা আমরা শুনবো না, এইরকম একটা অধ্যত্ত দেখিয়েছিল বুদ্ধবাবু। আজ যে অধ্যত্ত দেখাচ্ছেন বুদ্ধবাবু, জ্যোতিবাবুর যোগ্য উত্তরসূরি এবং যোগ্য মেধা ছাত্রী মমতা দেবী, ঠিক একই রকম অধ্যত্ত। আমরা 210 বাড়াও আর ভারতীয় জনতা পার্টি কত 70-72। সুতরাং আমরা কেন ভারতীয় জনতা পার্টিকে সাধারণ মানুষের কথা শুনবো? কিন্তু মমতা দেবী, আপনি ভুলে যাবেন না, 2007 থেকে 2011 সালে যে অন্যায় অবিচার বামপন্থীরা করেছিল, 4 বছরের মধ্যে তাদেরকে মানুষ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল বামপন্থীদের। আজকে আর মানুষ গ্রহণ করতে চায় না। সুতরাং ভারতীয় জনতা পার্টির ন্যায্য দাবি নিয়ে মাননীয় উপাধি থেকে শুরু করে, লকেটদি থেকে শুরু করে, অগ্নিবিদ্যা থেকে শুরু করে সমস্ত ফাল্গুনী দিদির মহিলারা আজকে প্রথম সারিতে রাজনীতি করছে। আমরা যারা ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব আছে, আমরা তাদের পেছনে থেকে মা বোনদের এই আন্দোলনকে আমরা সমস্ত রকম ভাবে সহযোগিতা করছি। মাননীয় বিভিন্ন মহিলা নেতৃত্বে যে আন্দোলন চলছে, এই আন্দোলন আরো দীর্ঘদিন ধরে চলবে, যতদিন না মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 24 দিনের জায়গায় আরো দিন আমরা পুজোর সময় পর্যন্ত আমাদের পুজোয় কোনো আনন্দ থাকবে। যেরকম আজকে গণেশ চতুর্থী, অনেকের মন আজকে গত বছর আমরা দেখেছিলাম এই গণেশ চতুর্থীর সময় এই বিভিন্ন একটা আনন্দর পরিবেশ থাকতো। কিন্তু সমস্ত জায়গায় আমরা সেখানে বিষাদের ছায়া, সেই মণ্ডপে আমরা দেখেছি উই ওয়ান্ট জাস্টিসের স্লোগান, সেই গণেশ দেবীর আরাধনা আমরা করেছি। কিন্তু জাস্টিস পেতে আমরা ভুলবো না, জাস্টিস আমরা নিয়ে ছাড়বো। আগামী দুর্গা পুজোতেও আমরা সেই জিনিস করবো। যদি মুখ্যমন্ত্রী সাহেব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভালোই পদত্যাগ করেন, না হলে কিন্তু আগামী বছর 1.5 বছর পরে নির্বাচন, 4 বছর দেরি নেই। সুতরাং 1.5 বছর পরে নির্বাচনের পরে যখন হবে, মমতা দেবীকে এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুধু তাড়ানো নয়, তার যে অপকর্ম, তার বিভিন্ন স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে শুরু করে, তার ভাইপোর যে কয়লা চুরি থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম ভাবে অপকর্ম করেছেন, তার বিরুদ্ধে সমস্ত রকম সিবিআই জাজ হবে। শুধু সিবিআই জজ নয়, পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি যেদিনকে ক্ষমতায় আসবে, সেদিনকে তাদের বিরুদ্ধে সমস্ত তৃণমূল নেতা, ব্লক স্তরের নেতা থেকে শুরু করে, প্রধান থেকে শুরু করে, তাদের বিরুদ্ধে ভিজিলেন্স করা হবে। একটা নেতাকেও আমরা ছাড়বো না। সবাইকে জেল কাস্টডির মধ্যে ঢুকিয়ে তাদের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করবো। বক্তব্য আমি বিরাম দেবো, কারণ হচ্ছে 8টা বেজে গেছে। আমরা বক্তব্য চালাতে চাই না। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার জানিয়ে আমি শুধু একটা কথাই বলবো যে আপনারা এই আন্দোলনকে আরো শক্তি বাড়ান। ভারতীয় জনতা পার্টিকে তার প্রধান বিরোধী দল হিসেবে তাদেরকে শক্তি বাড়ান, আমরা যাতে সঠিকভাবে এর বিচারের তদন্ত আমরা করতে পারি এবং প্রকৃত অপরাধীদের যাতে জেলের মধ্যে ঢোকাতে পারি। এই কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। শুধু স্লোগানের মাধ্যমে আমরা শেষ করব, শুধু এখন সবাই আমরা উঠে আসবো 8টা বাজে। ঠিক আছে, আমরা আমাদের गरम भयो यहाँनिर
मेरो ठिक पछाडि रूपा भारतीय जनता पार्टी भर्खरै आएको हो है। विक्षोभ धरना मंच यो धरना শ্যামবাজার পাকমাথা মোড় থেকে ধর্মতলায় আমাদের প্রতিনিয়ত চলছে। र अब यो लाइभ भने সাধারণ মানুষ যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করছেন, धेरै गरम छ, अब रुममा আমরা প্রত্যেক সাধারণ জনগণকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। बिहान पक्को छ। ধন্যবাদ জানাই এখানকার যারা কর্তব্যরত পুলিশ কর্মচারী বন্ধু থাকছেন, তাদের সহযোগিতা করাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ করে সাংবাদিক বন্ধুরা থ্যাংক ইউ যেভাবে প্রতি